Odmah na početku čačkalice ostavite u hladnoj vodi do upotrebe nešto kasnije. 330 g glatkog pšeničnog brašna, 3 vanil šećera ili koristite 30 g šećera, prstohvat soli, pola male žličice praška za pecivo, ako imate koricu limuna, jedno jaje, standardna čašica jogurta 180 g čvrst ili tekući, svejedno je. Opcionalno, ako imate jedna velika žlica ruma ili bilo kojeg drugog likera, ili naprosto dodajte žlicu vode, a možete i žlicu limunovog soka ako ga imate. Prvo dodajte polovicu brašna, pa dodajte preostalo brašno i podignite, to jest odvojite tijesto od posude kako pokazujem i umjesite tijesto. Tijesto se, kao što vidite, ne lijepi za prste. Spremite u hladnjak narednih 15 minuta da tijesto odmori. – 40 x 30 cm, debljina je 3 do 4 mm, malo pritisnite odozgora. Ulje nikako ne smije biti prevruće, već tek toliko da se prži. Oko kuhače ne smije biti veliki mjehurići, kao što vidite. Podesite znači srednju temperaturu. 4 minute s jedne strane. Okrenite. 3 minute s druge strane. Šećer u prahu. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak redom korak po korak i preporuke za slične pristupačne recepte.